Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir sur Chouf Chouf. Le live Chouf Chouf, donc, c'est un nouveau concept par rapport aux élections, par rapport à l'actualité politique en Algérie, mais pas que. On va essayer de parler un peu même de l'art, même de la musique, surtout avec Mikmik. Mais bon, aujourd'hui, on reçoit Karim Tabou, le coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, vous connaissez tous. Je ne sais pas, parfois il est coordinateur national, parfois il est président et veut être président de la République. Voilà. Bonsoir Karim Tabou. Bonsoir, quel plaisir Hussein, quel plaisir de participer à ce débat, À ce live. à ce live. Et vous êtes le premier. Merci pour les gens qui suivent ce live. Merci à tout le monde et j'espère répondre aux questions et répondre de sorte à ce que les gens soient satisfaits de la réponse. Karim Tabou, tu connais très bien la société algérienne. Il a قسم بين قبيلي انا قسم بين نستعرف ولا شنو نزعفن شوف هذه التخوا. بيان سور كان بليزير ايغالمون ما نهضر ستقبيليتي ولكن نرفد اغمو نرفد الغيم في كذا كويدي الطفران تقول تاكي نشوف ايوا كنا نعرض نفكتي وين انا السوضه والنا وكذاك ويبغان اللي توكسوا برا فنسني وكنا الوالين عندي تصدم. وكاين خاوتنا اللي ما يفهموش القبيليه. اكيد انه هذا اللقاء سيكون فرصه لاثراء النقاش حول القضايا الوطنيه خاصه ما يحدث اليوم في الشارع من احتجاج من الشأن السياسي من المسيرات من هذه الديناميكيه تاع الجزائريين. خليني نطرح سؤال صاي. يا والله العظيم شفتوا كريم طابور. قضيه الرئاسه ان شاء الله نكون رئيس جمهوريه. جوستومون الوغ كورديناتور ناسيونال ولا منسق وطني ولا رئيس الحزب؟ لا منسق وطني لحزب غير معتمد حتى ولو احنا نهضروا على القضيه هذه. يعني حتى ولو لبينا كل الشروط القانونيه الموجوده في الدستور والموجوده في القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسيه. للاسف الشديد الجزائر معروفه القوانين المكتوبه هي مجرد ديكور فقط، اما القوانين التي تسير بها الدوله فهي قوانين غير مكتوبه. مستحيل انك تقراها في كريم طابو كيفاش فهمني حاجه يا حمودي؟ كيفاش الشجره عندها حزب، الكرامه عندها حزب، البرتقال عنده حزب، الارانب عندهم احزاب، وانت ما عندكش حزب كيفاش كنت تشوف عمر الغول عنده حزب؟ نيغد عمر ذو الغول ماشي منك ذو الغول السنه كي يسمحوا الشغال اي بي كي تزرع مثلا مرات مقلض القانون ام قران مزبرون تمور في لا كونستيتيسيون لو زرف يوكن هي اللي ولاد الجزائري غادي يخدم هكذا مالوريزمون دي لا براتيك ولاش خاطر لكن لنا تصي زرفان ماشي كان زرف باش ندخل القضاء يزرفان ويزرفان ثوري ماشي سواع في سنه ويزرفان وبغانا السوضان اين ثادي مثلا ما بغانا دارنا كسمام اسير يمدن ثير كان يمدن بغانا تكسب وين يتسرقوا نتورا غتفرن دي ثرقيتيس بغانا صار ثرقيتيس. Bien sûr, on a essayé de créer un parti politique. En fait, le parti politique n'étant pas un objectif. Le parti politique, on est un moyen de lutte. Et à défaut de ce parti politique, ça n'a pas empêché les militants. La preuve, et tous ces jeunes qui sont dans la rue, tous ces étudiants qui sont dans la rue, tous ces gens qui se battent, finalement, on n'avait pas besoin d'un parti politique pour montrer leur capacité d'action sur le terrain. Justement, جبتني السؤال نتاع اليوم، الشبيبه راهي في الشارع، الشعب الجزائري راه في الشارع، الجاليه الجزائريه عبر مختلف الانحاء تاع العالم كاع، شفناهم في كندا، شفناهم في سويسرا، في انجلترا، في باريس، partout dans le monde les Algériens se sont réveillés comme ça. Cet éveil il est magnifique, c'est beau, c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Je salue cet Algérien, cet étudiant algérien, ce jeune Algérien, ce chômeur algérien, ce vieux Algérien, cette femme algérienne qui a défiant tout, défiant la peur, défiant la tyrannie d'un régime qui a cru avoir soumis les Algériens définitivement à la bêtise, avoir réduit les Algériens au silence par toutes les pratiques violentes, du chantage social, à la violence par les emprisonnements, à la violence par les pratiques policières, à la violence par l'interdiction de créer un parti, interdiction de créer un syndicat, interdiction de faire un débat, interdit pour un café littéraire de mener des débats, interdit. Et puis finalement, le régime a cru avoir réduit au silence. Finalement, derrière ce mur de silence,
il y a un Algérien qui est ancré dans les valeurs de liberté. هذا الجزائر متشبع قيم الحريه. الجزائريين يتصربد اللي وين يتصربد ذيك زرفان ولا شو اللي كزمرن هذا سير ثادين ولا شو اللي تاع مازيغ السير النقيود اسمه مازيغ لماذا مازيغ حرور ذا مذان يكسعن في اللي يدي فنان يتوزون دوينات اللي وين ذيك زرفان ولا شو اللي كزمرن هذا ثادين خاصو لما الحكم ينوى اكيد دون شوال et finalement cette poussée citoyenne cette poussée populaire est très importante parce qu'ils sont en train de faire l'histoire. Le pouvoir avait cru que les Algériens allaient être le jouet de l'histoire. يعني لعبة التاريخ اللي يعني في آخر المطاف الشعب الجزائري اللي صنع التاريخ اللي رفع قيم الحرية إلى أعلى مستوى في وقت الثورة بعد الثورة قبل الثورة. الشعب متشبع قيم الثورة قيم التحرر قيم الحرية بكل يعني معانيها. إذن يعني الجزائر يثور بطبعه طبيعيا ما يحدث هو هذا الحد الفاصل هذا الخط الفاصل بين النظام اللي ما زالوا في عقلية السبعينات اللي كان يعني يظن بأن خلاص سكت الجزائريين كان يظن بأن عدم إمكانية الرئيس أن يخاطب الجزائريين يقابله هذا النظام بإسكات الجزائريين ولا أحد يتكلم ولا الرئيس يتكلم ولا الشعب يتكلم وتبقى هذا السكوت تام لهذه البلاد السكوت المخيف السكوت المخيف للأسف للنظام ويعني لحسن الحظ الجزائريين. هذه الهبة هذه الانتفاضة سيت بوسي سيتويان يعني ثنكر يكس هز لكن قارنس قبيليث جوف غمراري ينهدوا وذرار ينهدوا وذرار في اللسن الساقين الجزائريين كفهم سناري وكنا دينين بركات كلخ بركات في كركاس بركات اسكيد دابا فوق دوله الجزائريين بركات حقرانيت بركات في قرضيوين بركات اين تترم ثديمث تترم ثقلات يسمح نوذا دي سنن يمدن دايجيك جانا لامين برافو فينالمون لي زالجيريان سوا كندا سوا اين اون انجلتير ناضي فرنسا ناضي الجزائر ذو كادي لاندي السداويين ناضي كوفريد ودي يغرا ناضي نغرا ودي يخدم ناضي نخدم فكنن دا ساكين بلي نجدو ذاكين زعما يسعى السر ويسعى اين سويسيك زمان هذه تكلم كريم من ولا ميم لي زالجيريان اون تخوا دوبي 3 4 جور يعني اتم يربحني اللي عيط به يرسل اما كاين شغل اشو قال لنا هذا ماينوس بيان سور سير مي ما في الصلاه الجزائريين ياسيون مبروك في الاول نصيحه عندكم ساكم ما سونس اي وي كيل بليزير كو دو فوار سي الجيريان بريزي tous les murs que le pouvoir a dressés. D'abord, briser le mur de la division. Il a utilisé tous les moyens pour diviser les Algériens. Mais en même temps, il leur fait peur. Il a pratiqué la politique de la peur. La politique de la gestion ou de l'instrumentalisation des traumatismes. Mais le هذا يركن يسفن مطون دي من حاشا هو قال لي تولي المدن إلا وسيرم إلا يسفن اللي وين إلا يسفن دي تساوي لي ثقدوت إلا يسفن دي تساوي لي زرفان وجايرين قال لي أنا تقلبني وكنا أدفغن سي الغبن وكنا تسفغن الحكم يا إنوا هذه ساوي لي جايرين خلاص أسنر ثاكم أمس وكنا أودن تقنرا يستخدم يلتساوي الساقين أمنو غدي نسنر. Finalement, la République a pris son vrai sens. C'est une République qui doit appartenir au public. C'est quoi la République? هذه الجمهورية التي كانت موجودة من 62 المسمات الجمهورية الشعبية الديمقراطية ورنوياس يعني تسميات أخرى منذ 62 والنظام وظف هذا الشعار ولكن وظف أشياء ومعالم أخرى كثيرة. شوف وظف الثورة وظف الاشتراكية وظف المصالحة وظف الديمقراطية وظف الدين يعني وظف الدين وظف كل شيء. ولكن هذا النظام الذي انتهى باستهلاك كل مقدرات الوطن استهلك الوقت استهلك البترول استهلك الخيرات استهلك حتى القيم
يعني les valeurs de l'Algérien, c'est il les a consommés, mais finalement cet Algérien, il a des points d'appui puissants, c'est une société qui a des ressorts, et dans les pires moments, c'est dans ces pires moments l'Algérie de l'avant 22 ou l'Algérie de l'après 22. كريم طابو جوستومون التصوير اللي هضرني يعني وقال يخدم انتصار في هذه تمثل الجزائر لي زيكسبير اما قال لك لنا بارتي بوليتيك اما قارن الناس يوذفوا ياكي اتونسيون يعني بزاف من الملاحظين السياسيين المفكرين الصحفيين رؤساء الاحزاب من بينهم كريم طابو مثلا على سبيل الذكر يعني كانوا يقولوا للحكومه كانوا يقولوا للسلطه الجزائريه حذاري حذاري راكم رايحين للحيط مباشره ولكن يعني ما راح لهمش اي ريغاردي او نوز انسون. هذا النظام عنده عاده انه ينظم انتخابات من اجل البقاء. الجزائر هي الدوله الوحيده ربما الوحيده أو من بين الدول يعني اللي فيها أنظمة ديكتاتورية التي نظمت العديد من الانتخابات ولكن من أجل هو نظام ديكتاتوري ولا نظام شمولي جزائري؟ شمولي ديكتاتوري يعني قمع الحريات هي الأساس والشمولي لا يترك أي مجال أي فضاء للنقاش للإبداع للفكر للعلم لكل كل الأمور كل الحقوق. ولكن النظام مش هكذا يقول كريم. النظام يقول لك احنا عندنا جامعات عندنا مستشفيات عندنا طلبة عندنا شهادات عندنا كل شيء توفا بيان. قال لك وزير قال لك الحمد لله كي نوض صباح في الجزائر كاين 2 ملايين يروحوا ليكول كاين 5000 طيارة تطير كاين حافلات يسيروا توفا بيان. الفرق بين ما يسمى بالديمقراطية الأجهزة لا ديموكراسي داباراي سي كو الواجهه عندك احزاب عندك انتخابات عندك صحافه عندك قنوات عندك سمعي بصري عندك امور عده يعني الواجهه مزينه لكي يعني تعطى صوره للخارج خاصه للراي العام العالمي انه في الجزائر الامور عاديه طبيعيه اننا دوله راهي تتربص لبناء ديمقراطيه ولكن في حقيقه الامر هذا يسمى بديمقراطيه الاجهزه. La démocratie d'appareil. Or, aujourd'hui, après le 22, on est rentré dans une nouvelle phase et j'espère qu'elle va aboutir à ce qu'on peut appeler la démocratie dynamique. La démocratie dynamique, c'est la démocratie dans laquelle le citoyen est celui qui se bat, qui construit des institutions et qui exige que ces libertés et ces droits, qu'ils soient individuels, collectifs, que les pluralismes soient respectés. Et en fin de compte, le pouvoir, النظام السياسي في الجزائر كان متعود على تزوير كل شيء، تزوير العملية السياسية وكان يبدع في آليات التزوير. تزوير السيادة هذا أمر خطير يعني في تاريخ المجتمع. تزوير السيادة وأكثر من هذا كان يعني يستعمل كل الوسائل المتاحة له من فساد سياسي فساد أخلاقي فساد اجتماعي فساد اقتصادي من استعمال كل أساليب العنف الاجتماعي العنف السياسي كل هذه الأساليب. والنظام في عقلية النظام خاصة عندما يأتي حدث مهم كما الانتخابات الرئاسية كان متعود أن الانتخابات تحدث على دورين. الدور الأول هذه من الانتخابات السابقة الدور الأول هو التصويت للناخبين الكبار يعني صناع القرار هم الذين يختارون هم الذين يقررون هم الذين يدخل الجيش في قلب هذا النظام مهيكل وهو مزيج. قايد صالح يقول لك الجيش عمرها ما دارت السياسه احنا خطينا السياسه مزيج من عصابه من مصالح ماليه من الجيش من المخابرات من علاقات أجهزة ونفوذ في الخارج في فرنسا خاصة في باريس وكل هذا الجهاز يمشي بقواعد نحن نراها من بعيد ولكن لهم لغتهم لهم أساليبهم لهم الكيفية اللي يتعاملوا بها مع الحدث السياسي. وكان في العادة habituellement c'est un pouvoir qui organise une élection présidentielle à 2 tours. Le premier tour, c'est le vote des grands électeurs. Le deuxième tour, c'est le carnaval populaire. Donc en 2019, le premier tour... 2019, tout a changé. Le pouvoir a voté. Le premier tour. Le premier tour a eu lieu. Je pense que les décideurs, notamment
dans l'institution militaire, avec la présidence et à la périphérie, tous les milieux d'intérêt, avaient désigné Bouteflika. Ils ne l'ont pas désigné candidat, ils l'ont désigné président. Et d'ailleurs, le lendemain de sa désignation, il procède lui-même à la désignation du président du Conseil constitutionnel. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où un des candidats, entre guillemets, c'est lui qui désigne le président du Conseil constitutionnel. Lequel président du Conseil constitutionnel va recevoir sa candidature, il va la vérifier, est-ce qu'elle est convaincante. Bon, ça, tout le monde sait que c'est une vraie mascarade. La deuxième, la chose qui est extraordinaire, qui a défié ce système-là, c'est ces manifestations-là. En fait, comment on peut l'appeler justement cette parce que tu vois des termes, il y en a beaucoup, le hirak, le rabi' al-jazairi, la révolution, l'intifada. En fait, c'est un tout. Il y a intifada, il y a harak, il y a spécial à l'Algérie. C'est vraiment le tout. هو حراك لأن حراك كان قوي. هو ربيع لأنه حقيقة ربيع يحدث في فيفريو ومارس وأبريل. ويعني هو انتفاضة لأن الناس ما كانش تنتظر بأن هذا الحراك يكون بهذه القوة بهذه الإبداع. سمعنا يعني شعارات قوية جدا عندما سمعت في مسيرات شباب يعني شباب اللي زاد في 99 ما عرفش غير بوتفليقه موجود la génération de Bouteflika, la génération qui sont nés sous l'ère de Bouteflika. Ils ont connu quoi? Ils ont connu Bouteflika, ils ont connu la corruption, ils ont connu le haraga, ils ont connu le désespoir. Ils ont vu c'était les mêmes personnes qui s'alternaient sur les postes de responsabilité. Et en fait, ils ont vu un système qui n'avait de souci que la consommation de l'histoire, la consommation du pétrole, la consommation des valeurs, la consommation du temps. Et ces jeunes-là n'arrivent plus à supporter ce régime. Et je pense, pour finir la question des élections, il y a eu en fait 2 tours. Le premier tour, c'est le vote des décideurs. Ils ont voté sur Bouteflika comme président. Le deuxième tour, c'est ces citoyens-là, ces Algériens-là qui sont sortis pour dire non à Bouteflika. Donc en fait, il y a eu 2 votes. Le vote citoyen, c'est non à Bouteflika, non au 5e mandat, non au prolongement de mandat, non à cette dictature, non à ce régime, non à la corruption, non à la monarchie, non. Et au fait, c'est tout un programme politique. Et de l'autre côté, le régime qui continue de considérer qu'il peut se donner des temps morts. Il peut même s'offrir des coups de dernière minute, mais finalement, ils n'ont pas compris qu'il y a une dynamique naturelle. On ne peut plus arrêter la poussée citoyenne et puis ces jeunes-là, ils ont envie de vivre. Vous savez, le pays aujourd'hui, pour résumer, le pays, l'Algérie, il a besoin d'une double fraîcheur. الجزائر تحتاج إلى حيوية على صعيدين. على الصعيد السياسي une fraîcheur sur le plan politique, une fraîcheur politique, mais également une fraîcheur physique. Mais ce pays ne peut pas aller à contresens de l'histoire et à contresens du monde. Aujourd'hui, on voit dans le monde entier se font élire des jeunes, des experts, des gens qui sont issus de la société civile, et en Algérie, on est encore avec un régime qui représente des temps anciens, qui représente le désespoir, qui représente la régression, qui représente l'indigence politique, l'indigence intellectuelle, l'infirmité mentale. On peut le qualifier de tous les qualificatifs. C'est pour cette raison, à côté de ces qualificatifs du régime, on peut appeler ce qui se passe de dynamique citoyenne, de contestation, de printemps algérien, etc. Est-ce qu'on peut dire justement de ces mouvements, on se rappelle tous de Sahih Thawri de 65. Est-ce que c'est pas un deuxième, mais c'est un vrai Sahih Thawri de la part de ces jeunes? Non, Sahih Thawri, en fait, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État. Parlons de ces jeunes, justement. C'était un coup d'État, mais pour la première fois, je pense que... Il y a vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment de l'espoir. Et j'espère, franchement, que ces manifestations vont prendre vite une dimension politique, une dimension de dynamique politique. Oui, on manifeste. Oui, on crie notre ras-le-bol.
Oui, on va dire barakat. Oui, nous allons crier notre colère. Mais tout le génie se trouve dans notre capacité à transformer cette colère en un vrai processus politique pour retrouver ses libertés, pour exiger la mise en place d'un processus démocratique. Justement, Karim Tabo, la question qui s'impose, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je pense que sur le plan concret, il faut augmenter de la cadence de la manifestation. Il faut que ceux qui hésitaient, ces jeunes, ces fonctionnaires, ces travailleurs... Ils vont dire que vous êtes un agitateur. Non, je pense qu'ils vont sentir aujourd'hui le devoir national. Vraiment, nous sommes devant محطة تاريخية الذي يحدد مستقبل هذه البلاد، يحدد مستقبل الشعب الجزائري. سواء وهذا تاريخ يحدد دورين في التاريخ، سواء أنت تكون فاعل سياسي. وهل تظن أن الشعب واعي بهذا الأمر؟ ضد في أكثر من محطة، في أضرار، في تمنرست، في قلمة، في خراطة بلد الثوار، في تيزي وزو، في بجاية، في وهران، في تلمسان، حتى في أماكن كان تعتقد هذه الأماكن بويرة، كل الولايات ما نقدروش يعني نسيتي كل الولايات، ولكن حتى الأماكن التي كانت بعض الأشخاص تظنها أنها أماكن يعني تاع السلطة، ولكن في آخر المطاف في تلمسان، في وهران، في تيزي وزو، في بويرة، في تمرس، في أضرار، في قلمة، في خراطة، في كل أماكن تحركت، وخاصة في بلاد الشاوية تحركت الأمور بقوة وزلزلت أركان النظام. واليوم النظام يتخبط حتى يحاول أن يلقى مخرج، يبحث عن مخرج. تارة يريد أن يرجع إلى أساليبه السابقة، العنف والممارسات البوليسية، وتارة أخرى القمعية، ولكن في تارة أخرى يتردد لأن هبة الشعب، هبة هذه الشريحة الفاعلة في تاريخ هو الشارع وخاصة الشباب. إذن والدور الثاني سواء تكون فاعل في التاريخ أو تكون لعبة التاريخ. هذا الشعب أظن أنه قرر مصيره بالنسبة لهذه الدورين، قرر أن يكون فاعل وصانع للتاريخ. Karim Tabo, avec tous mes respects, mais vous n'avez pas répondu à ma question. كاين الجزائريين راهم يشوفوا فينا يقول لك وي داكور فوز البوليتيك تعرفوا غير تهضروا في لي بلاطو ديروا دي ميتينغ، مي اليوم لي جون خرجوا دون لا رو، كاع لي الجيريان ان توكا aujourd'hui ils cherchent une solution, ils savent pas quoi faire. Le Kwananaya par exemple, je suis dans la rue, j'ai des revendications, je veux le changement, j'aspire à des choses, mais comment justement concrétiser tout ça? Les étudiants aujourd'hui sont sortis dans la rue. Demain, Anna, je leur ai posé la question aujourd'hui par exemple. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire demain? Vous allez rentrer dans vos universités, dans vos centres universitaires, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire اليوم يعني واش لازم على الشعب هذا باش يدير، وانتم خاصة الأحزاب السياسية كيفاش لازم عليكم باش تواجهوا هذا الحراك؟ شوف concrètement. Non, les manifestations, ils doivent encore, nous sommes à la deuxième semaine, nous sommes à la deuxième ou la troisième initiative. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont dans les villages, dans les communes, mais les grandes initiatives sont les initiatives dans les grandes villes algériennes. Ça ne diminue pas de l'importance des manifestations dans un village, mais sur le plan politique, l'impact étant dans les grandes actions, notamment à Alger. Moi, j'appelle les citoyens, les citoyennes, les jeunes notamment, mais également les autres catégories de la société, les enseignants, les médecins, les avocats, les fonctionnaires, à sortir dans la rue, à venir apporter une plus-value, à s'investir dans la rue. Silmiya, bien sûr, nous on est civilisés, on est ancrés dans les valeurs. D'ailleurs, on a vu des images magnifiques. Alors, la deuxième étape, c'est que nous avons scandé des slogans qui relevaient beaucoup plus la colère politique, la colère sociale, la colère citoyenne. Il va falloir maintenant passer à une étape qui est la proclamation de revendications politiques. Nous voulons la démocratie.
nous voulons les libertés, nous voulons les droits, nous voulons la mise en place d'un processus pour aboutir à l'élection, au droit de décider de ses propres affaires. En fait, c'est un processus d'autodétermination. Le processus actuel هو مسيرة من أجل تقرير المصير الشعب الجزائري. اليوم هي 62 في آن واحد. اليوم هي 62 ولكن في نفس الوقت اليوم هي 54. ولكن الثورة تكون سلمية من أجل ماذا؟ من أجل التحرر، من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية. إيوا كنا جدود جزائريين أدير السيرم أدير ثيل اللي وينيس يسي توكسن أدير ريزر فانيس الساقين ذم زوارون ومنو تقراولا في زرفان غفل اللي وين مي ايغالمون ذا سي الكويدي الى نقيم غرطبلا نولين نداغي نتسدو à mon avis après les démonstrations sur le terrain il faut maintenir une grande mobilisation sur le terrain et puis par la suite il va falloir transformer cela en une dynamique politique en faisant, et j'appelle également les intellectuels, j'appelle d'ailleurs les intellectuels, mais également les partis politiques. Je m'invite moi-même pour des raisons que vous connaissez bien. Je me suis retrouvé pendant cette période-là à l'étranger. C'est à la fois des urgences particulières, mais également j'ai profité de cette occasion pour essayer de participer dans les débats et donner l'image, la vraie, parce que également les chaînes de télévision, notamment des Français, ils ont déformé beaucoup de ce qui se passe en Algérie. Les chaînes des Dzaïr, les rédacteurs en chef donc mais c'est clair que Karim Tabou ce vendredi, il va être sur le terrain, il va participer aux marches et il va manifester. En tout cas, la question de la manifestation, quel plaisir que d'apporter un plus, mais surtout que de s'investir aux côtés de ces jeunes que je respecte, que je salue, un grand salut. Chapeau bas pour ces Algériens qui se battent, chapeau bas pour ces étudiants, malgré les conditions de vie difficiles. Vous imaginez un étudiant, il s'achète des conditions difficiles. Justement, Karim Tabou, justement, il قارن justement ديال السداويت الجزائر لا تصل غفلاني قلان اما ذي الماكله نسن اما وانكا كانن اما ذي الترونسبور اما تصل يعني تصل يغفلاني قلان لونيفرسيتي ساكي لونيفرسيتي ديال قارن مي جامي ولا الفغان في الحوايج هكا كنفغنا ساكي ولكن الجزائر دافتو قلت الناس دافتو اللي باسكو او فيت افري دار دي سوفا انا رئيس نقصنا الهمومه في المدن سي لا ديموكراسي. L'urgence aujourd'hui, c'est la démocratie. L'urgence aujourd'hui, c'est l'Algérie. Est-ce que ça c'est pas une réponse où il y a ياكل قادر يحكمن يحسبن ساعنا البارتيكناليزم من اماكن نكونوا السيناره الى مزينا نور السيناره ذنوثني كان يفهمن ويا ذاك سوالين فو. Il y a deux types de démocratie. Il y a la démocratie d'appareil. زرام باللي السلال قداش السلال كلهم جمال des organisations étudiantines. جمال جديد يوكل زعما فهد مقننا تشن كاشير. تشن كاشير. تحمل الكاشير هكا. تحمل et la démocratie d'appareil تاقين. C'est-à-dire on montre une image à زعما les étudiants يخدمون سيدي ساعد des patrons mais sans ثرباتير كلهم ديوث من الحاجه ديون العرش الحمد لله العرش بوتشين العرش والمعين العرش نسعى مادين à côté ces étudiants là encore une fois ils ont apporté le démenti cinglant. Un régime qui croit avoir normalisé l'université, normalisé les étudiants, réduit la rue au silence et finalement voilà, c'est une génération qui est en train de défier le silence, défier la peur, défier le sous-développement. Mais nous sommes avec une génération qui est à l'ère de l'internet, du Facebook, de Twitter, de la dynamique, de la fraîcheur physique, fraîcheur mentale. À côté, il y a d'une génération de dirigeants qui sont hors temps, qui sont à contresens de l'histoire. Justement, Karim, اللي راهم يشوفوا فينا درك surtout la jeunesse اللي عندهم ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, Instagram et ils sont sur يعني رحم والديك كيفاش بوتفليقه بون il n'existe plus مسكين ربي يشفيه mais les autres les responsables نتاعنا ils sont même pas sur les réseaux sociaux ما عندهمش même pas ما تقدرش باغ اكزومبل درك نشوفوا حنايا باغ اكزومبل ترامب كيفاش يسير كاع في الدنيا avec des tweets
il fait un tweet de 2 phrases par rapport à la crise du Venezuela, par rapport aux gilets jaunes في فرنسا. حنايا المسؤولين نتاعنا ما عندهمش. Non, quoi qu'on... La présidence ما عندهاش une page Facebook, ما عندهاش une page Twitter. Et vous savez, quand vous essayez de chercher, vous allez trouver que sur les sites, des hautes instances, des institutions de la République, mais elles en communiquent par fax, mais elles en communiquent avec des moyens de كي تحب دير un article par exemple journalistique ou là une émission في la télé ou là في la radio, tu as besoin des chiffres, tu as besoin des statistiques. Eh ben impossible. Non, impossible. Tu trouves peut-être un article, un journaliste في الجزائر مسكين il a fait des recherches ولا يعرف عنده خيط في كاش ministère ولا il a eu des statistiques, mais le site officiellement il y a rien. Non, ça n'existe même pas. Non, il n'y a même pas de site. Il n'y a même pas de site. En fait, ils croient d'abord en interne, ils croient qu'ils sont dispensés du devoir de communiquer. Ils sont dispensés. C'est du mépris par rapport au peuple. Non, plus que le mépris, ils pensent qu'ils sont dispensés de tout. Ils pensent que personne n'a le droit au contrôle. Ils pensent qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils sont eux-mêmes le sous-développement. Donc on ne peut pas attendre des gens comme ça qui sont ancrés dans une gabegie absolue, dans une infirmité mentale, dans une indigence intellectuelle terrible. On ne peut pas leur demander. Vis-à-vis de l'extérieur, ils n'ont plus rien à communiquer. Parce que même sur le plan des relations internationales ou du rôle de l'Algérie, contrairement à ce qu'a dit Bouteflika, l'Algérie sans dynamique interne, sans existence interne, sans les libertés internes, on ne peut pas considérer qu'on peut avoir une voix. Mais le pouvoir il a une politique, il cède tout. Vis-à-vis de l'intérieur, il prend tout. C'est-à-dire aussi simple que ça. C'est la politique de tout céder à l'extérieur et de tout prendre à l'intérieur. Voilà. Donner aux étrangers le pétrole, les affaires, les contrats, on a vendu la terre, on a vendu la mer, on a vendu le pétrole, le sous-sol, etc. Et tout ça pour contracter, pour aboutir à un contrat de silence avec ces puissances occidentales, et puis tout prendre à l'intérieur en termes de liberté. On ne laisse pas les libertés s'exercer, on ne laisse pas les citoyens disposer de leurs droits, de décider eux-mêmes de leurs affaires. Et je pense que ce sont deux mentalités, deux dynamiques contradictoires, ou sinon parallèles, qui ne vont jamais se rencontrer, et c'est pour cette raison. D'un système, d'un cycle. En tout cas, même ils essayent. Ils défient les sciences politiques, ils défient la nature, ils adoptent une politique d'arrogance envers tous. Non. Mais finalement, face à l'histoire, face au temps, je pense que ils sont à la fin, ils sont arrivés à la fin. Justement, نهضر ضعف ودافعوا في الدوله في الحكومه في بوتفليقه ايتو مي لقد نهضرنا في كافر باسكو كاع غادي يسمحوا لنا نزغونا نزران كشني بريزونتي ان بارتي بوليتيك راسا كاين على لاغريمون سلامي وكنا دور لاغريمون ما تشكين كشني كي كافر لنا اللي اكتسبن وكنا ديرين نزر فن بوغانا كتب ان رسا في دي ثمور دي جوجي مشاكل اساكي اسدريني ان دافنت جوستومون يشافرناكي اتصيد ديال ساكن مستقسي على دغا وما يناقي نعطي ماكي نقولها يمدي دغا نتاك يعني الفرحه ديال الجزائري قارن ان دران يشافرن الا قاساكي شفرنا دفان دونك كدرنا كل حوايجاكي زوالي ندمرني نزيناكي نغاهات ولا شي ثاني شي نزرا بلي وثقف ضرر راياكي وكنا دوثن يعني discouche l'opposition mais quand même on a le droit à se poser des questions and that's une opposition assez non c'est ويرنا هذا السؤال il faut juste être correct envers soi-même et envers Wida Dessinen. D'abord la grande responsabilité et j'appelle l'émission à faire la distinction entre la responsabilité du pouvoir, la responsabilité importante, pour ne pas dire dans certains cas entière du pouvoir, dans l'échec, dans la crise, dans le désespoir, dans la situation actuelle du pays. Bien sûr, le pouvoir a pratiqué une logique qui est toute simple. C'est tuer la fonction pour faire disparaître les organes.
Vous savez, il y a une expression toute simple, la fonction crée l'organe. Quand la fonction politique, c'est là les organes de la politique. Les organes de la politique, ce n'est pas seulement les partis politiques. C'est aussi les médias, c'est aussi la société civile, c'est aussi finalement le champ démocratique. C'est quoi le champ démocratique? C'est à la fois, ou là c'est la somme, c'est le champ de la création, le champ scientifique, le champ artistique, le champ politique, le champ syndical, tous les champs, c'est tous ces champs-là qui forment le champ démocratique. Tu auras la responsabilité des partis politiques. Les thèses, oui, les partis politiques, qu'est-ce que c'est que il a الدندو فريد يدي نجر ويدو ولا شكابة رجل قصورة هذه تولي كان ثمغلينين تحرست هذه تولي كان اين يعني نتا نغين السلام كان يمانيس نغين لي ميليتاينس شو كثر نلحق هذا اليوم نتسوات عندها اما شو خدم عبان رمضان pendant la révolution au congrès de la Souma ما يرحم ربي c'est que il a réuni tous les Algériens, malgré leurs différences, autour d'un projet, autour d'un objectif, c'est l'indépendance. Donc, qu'est-ce que les partis politiques, il a قد يرنفوا ضد الرنون أفوذ السن يوكن النار وساعتين النار مثل اللي وين النار ومنو النار بقراو اللي وين هذه يمور. جوستومون راه كونسيليين ماشي راه كونسيليين هي ثاقيت قرضك كيشتيني ياك ذاغنويه راه سنين بلي ذاين بغانا ريكوبيري بيان سور مي كاين دينا بلين دي تزواره لو 22 شو تستعرف ذاغنويه لو نزلت الاحزاب السياسيه الى الشارع لما وجدت السلطه ذريعه سياسيه يعني باقل ثمن راح يعني تستعمل هذه التوظيف يعني شحال من خطره خرجوا الاطباء وقالوا لهم باللي احزاب سياسيه تحرك في الاطباء خرجوا الاساتذه وقالوا احزاب سياسيه تحرك في الاساتذه حتى الايادي الخارجيه والايادي خارجيه حتى الاحزاب السياسيه في الداخل محسوبين على ايادي خارجيه ولكن عندما حتى الاحزاب السياسيه يعني في بعض الاحيان انا كمناضل سياسي أريد أن أتضامن ولكن هذه العلاقة الموجودة بين السياسي والنقابي بين السياسي والجامعة بين السياسي والشارع بين السياسي والحراك الشعبي في بعض الأحيان قد يجعل السلطة بوجود أحزاب سياسية في الشارع ذريعة لاتهام الشارع بتوظيفه من طرف الأحزاب. إذن من باب الإيجابيات نخليه هذه كإيجابية بل الأحزاب السياسية لم تنزل في اليوم الأول ولكن اليوم لإعطاء نفس جديد ولإعطاء محتوى ولجعل بهذا الحراك يذهب في اتجاه الحريات والديمقراطية لكي لا يصبح يعني فضاء لا يصبح فضاء للاحتجاج فقط. الاحتجاج من أجل ماذا؟ الاحتجاج من أجل الديمقراطية الإحتجاج من أجل الحريات يمكن أن يصبح فوضى أكيد النظام السياسي في الجزائر يتفنن في أساليبه القمعية في أساليبها الاختراقية. النظام السياسي له فنون في اختراق المسيرات اختراق الأحزاب اختراق الإعلام اختراق كل شيء ليجعل بهذه الحراك. إذن من باب اليقظة ومن باب المسؤولية الاستمرارية والاستقرار ومن باب المسؤولية واليقظة على الأحزاب السياسية أنها تنخرط أنها تنزل للشارع وتعطي نفس جديد وتغذي هذا الحراك بافكار سياسيه الدرنو غفود يتزلي وين كاين يتفغا يقد يفوق ذود وكنا داوين تكتيويني وكنا سرن يتيكلي ياكين تسيكلين اريد تدون غف اللي وين غف زرفان ما لا يتمو غير تيكلي ياكين اون با با سورتير يعني دو لا لوجيك بوليتيك الى يتزوار نبدا لي سلوغون سي دي سلوغون كونتر لو 5 موندا سليغ ميم سلوغون بوتفليقه يا المروكي كذا وكذا في تزواره سيتي ليكسبريسيون مي ابري مثلا روماركين سا كومونس ا بروندر اون الور دان فري بروسيسوس بوليتيك دابور لي جون بدانا تقارن هذه جمهوريه مش مملكه حنا جمهوريه مش مملكه سي لا بوتفليقه لا ساعي يا بوتفليقه لا بوتفليقه لا ساعي اي بي جيبوا البيري وجيبوا الساعقه والمسيره مسيره سلميه صافي دير جيبوا البيري جيبوا لا بوليس وجيبوا الجيش حنا مازلنا في مسيره سلميه. C'est tout un programme politique. Maintenant, qui doit donner du sens? À mon avis, les étudiants et également, c'est les cadres de ce pays. Les étudiants, c'est la masse
c'est le moteur de l'histoire. Sauf que ملي جابوا بوتفليقه للدرك همش كاع. Bien sûr, bien sûr. الجامعه يعني on est devenu يعني devant des étudiants يقول لك sincèrement يقول لك انا يا صاحبي je suis là pour demander le savoir mais pas pour faire de la politique. Comme ça. Mais au contraire, l'université est un espace de débat par excellence. L'université est un espace de créativité par excellence. Donc, j'étais invité à l'université. Je devais donner une conférence à l'Institut de sciences politiques. À l'entrée de l'Institut de sciences politiques, au fur et le recteur il a fait une note interdit de faire des conférences politiques à l'Institut de sciences politiques. C'est-à-dire, nous sommes. Surtout les sciences politiques, c'est interdit de faire la politique. دونك ما الا انت فراشي تخدم الحكم يبغى دير فيك ما بين البلدان الحكم يبغى اذير اجدودات زايرين تقراي في زمان اثني الصدفار جوستومون ساكي المزينه كاين دونك تخدم هذاك الساكي يكفى البراكين وزنت فليسان ارزن القيود اي نشتاقيك دونك يكفرن هاد اللغه راسي كفرن باش نسرسويا نعرفتو يا كفرن اي نمور زمان لا تفهم الساكين ودعنا كفرن لنوي قاد مازال زنزون تاعها خاطر يكفرن قلت نسرسويا ومضيق كيف الدنيا مقررن كمان لانه يقرا طاس ماشي باش اثني تفدرا يعني نقصص الشمسن il y a des partis politiques qui avaient fait des expériences de réforme de l'intérieur. Ils avaient cru à la possibilité de réformer le système de l'intérieur. Scanner les élections, scanner le gouvernement, scanner avec Bouteflika, souvenez-vous, en 99-2017 Bouteflika, des partis politiques avaient cru que cet homme allait faire quelque chose. Je fais rasmi de Bouteflika la conférence de Crans-Montana en 99, l'année 2000. لنوذ دي فرنسا بريد نوانا ثاني يسد النبي ثاني يسد خلاص يسد المهدي الاسلام ميسي مي فينالمون لوي سي ان فريمور سي كيلكان كي سي ان دريبلور انتر بارونتيز سي كيلكان qui a utilisé toutes les finalement la rhétorique et il a trompé beaucoup de monde. Donc les partis politiques je pense et là je lance un appel aux partis politiques qui devront sans complaisance procéder à des bilans, à l'évaluation de leurs expériences, de leur action. Il y a des partis politiques qui ont été créés en 90, il y a des partis politiques qui ont été créés en 2000. Il faut le faire. Il y a un capital d'expérience extraordinaire. Je crois que les Algériens, ils sont d'abord responsables, ils sont sereins, ils sont créatifs. Tu vois des choses extraordinaires, hein? des petits slogans jusqu'à cette organisation parfaite des manifestations. Mais attention, il y a beaucoup d'embusqués. Contre la rue, il y a des embuscades qui sont tendues à la rue, soit par le pouvoir, soit par des groupes politiques qui seraient tentés de détourner ce fleuve, comme ce fut le cas de tous les fleuves qu'on a connus, des expériences qu'on a connues. Mais à mon avis, l'expérience du FFS, l'expérience du RCD, l'expérience du FIS, l'expérience du FFS 63, l'expérience de tous les partis politiques doit servir de leçon, de capital important pour bâtir un avenir. Et à mon avis, ils ont une part de responsabilité. Mais désormais, ces partis politiques ne peuvent plus ignorer, ne peuvent plus considérer que cette rue n'existe pas. Avec des partis politiques, et à mon avis, c'est un avis vraiment personnel, mais je me mets dans cette critique, je suis moi-même concerné. Les partis politiques, ils ont hérité 3 défauts majeurs. Premier défaut, c'est la personnalisation des débats. Donc nous, on a les idées, on a les programmes, parce qu'on n'a pas l'espace politique. Donc il y aura les personnes. À l'intérieur des partis politiques, c'est les logiques de personnes. À l'extérieur des partis politiques, c'est les logiques de personnes. Au niveau même de l'État, entre guillemets, c'est la logique des personnes. Donc la personnalisation des débats. On a efféminisé l'exercice politique. Presque l'Algérie est un pays unique où il y a plusieurs partis uniques. En fait, c'est la multiplication des partis uniques. Franchement, je m'excuse de faire une telle critique envers la classe politique, y compris moi, mais je pense qu'effectivement, il y a lieu de procéder
à l'évaluation, sans Justement. complaisance. Deuxième défaut, Ouais. trois défauts, j'ai dit le premier, Ouais. personnalisation. Oui. Le deuxième, c'est que beaucoup de partis politiques avaient cru que les ancrages importants à gagner sont les ancrages institutionnels. التصنيف بارتي كانت تنظن الاحزاب السياسيه ان التموقع داخل مؤسسات الدوله احسن منها ان تتموقع في اوسط الشعب، وهذا خطا، يعني خطا ذريع، خطا فادح. يكفرنيك تقلب نادي لنا على كرسي. Non, je pense aujourd'hui, inévitablement, les partis politiques devront réviser leur stratégie. Le troisième, c'est le caractère sectaire de la pensée politique. التصديقنا ونتخمم projet politique, ونتخمم le pays, ونتخمم l'Algérie. يوني تخمم régionaliste et tous les régionalismes. Le régionalisme du pouvoir a provoqué des régionalismes, a été également l'élément qui a créé les régionalismes. Le pouvoir a pratiqué le régionalisme. Le régionalisme est l'un des piliers du système politique. Et les gens le voient, il s'exerce à tous les niveaux. Mais au lieu d'opposer à ce régionalisme un vrai projet politique démocratique qui permet à toutes les régions de se reconnaître dans un projet national, dans un projet pluraliste, tous les pluralismes, le pluralisme culturel, le pluralisme culturel, le pluralisme syndical, le pluralisme politique, le pluralisme médiatique, tous ces pluralismes-là devront se réaliser dans le cadre démocratique. Karim Tabou, j'entends très bien ce que vous dites, mais il y en a qui يشوفوا فينا ضرب, ils vont dire Karim Tabou était premier secrétaire du FFS. Oui. Oui, pour moi. Le plus vieux parti d'opposition en Algérie. Moi, Et est-ce que Karim Tabou m'a dit ce par exemple? Non, peut-être certainement. Parce qu'ils vont se dire, ben كاينين راهم يشوفوا يقولوا ouais, mais bon, انت ثاني درتها. Mais c'est une expérience. C'est l'occasion justement. Moi, franchement, moi je suis quelqu'un اللي متخرج من مدرسة سياسية واسمها مدرسة حسين أيت حمد. Oui, mais كاينين بزاف داك راهم يقولوا انا حنا تخرجنا كاع من حسين ايت حمد. ايه معليش لو FFS دوجوردي ميم راهم يقولوا بلي حنا عرفنا ايت حمد، عشنا مع ايت حمد. معليش انا مانيش الكادر تاع ايت حمد هما ثاني ولاو على بالك. لا انا ضد هذا اللي يستعمل الرموز كحجه سياسيه. كاين جماعه تاع الافلان كلامك طويل شويه على كلامك. كاين aussi les gens même du FLN مهري mais aujourd'hui on retrouve rien de l'esprit de Mehri ni de l'esprit de Aït Ahmed. Ça rejoint ce que je disais, la personnalisation du débat. On parle de Bouteflika, on parle de Nahna, on parle de... Et on se cache derrière des cadres. On se cache derrière des cadres parce que les gens sont incapables de se créer eux-mêmes les légitimités des combats qu'ils ont menés. Crée-toi la légitimité de ce que tu fais. Mets ton image en avant. D'accord, comment dépasser tout ça? Et je pense qu'aujourd'hui, la rue est en train de défier. C'est une mise en demeure. C'est une mise en demeure qui est faite autant pour le pouvoir de partir, de changer, d'ouvrir des perspectives démocratiques sérieuses. Et c'est également une mise en demeure en direction des partis politiques. Les partis politiques ne peuvent plus rester dans leur confort par lequel ils se suffisent de critiquer le pouvoir et de considérer que bon, ils ont fait un devoir envers l'histoire. Ils se font bonne conscience. C'est vrai que النضال في الجزائر مش كالنضال في بلدان ديمقراطية ولا في فضاءات ديمقراطية مفتوحة. النضال في الجزائر للأسف يخضع إلى عراقيل، يخضع إلى تأثير، يخضع إلى عنف، يخضع إلى كل ميزات النظام الشمولي. هذه هي ميزات النظام الشمولي. إذن هذا لا يبرر بعض الإخفاقات تاع الأحزاب. Vous voyez justement l'avenir du militantisme en Algérie. Parce que parlons justement de cette jeunesse et tout, ils ne sont pas encartés, ils s'en foutent des partis politiques, ils ne connaissent même pas des partis politiques. Oui, je pense que aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'espoir justement que ce peuple algérien, que cette jeunesse aille demain s'inscrire, je ne sais pas moi, prendre une carte chez l'ODS? Je l'espère. Mais en tout cas, les partis politiques, je pense qu'ils ont pratiqué une manière qui est arrivée à sa fin. Je m'explique. Les partis politiques avaient cru qu'il était possible de faire de tous les Algériens des militants. Mais eux-mêmes, ils ont oublié d'être citoyens. Ils ont pris de l'altitude. Ils regardent la société من الفوق. انت حزب سياسي من بعد وليت كبرت شالك، كبرت روحك حتى وليت تشوف من الفوق، تشوف الشعب اللي تحت. لأول مرة هذا الاستدعاء من التاريخ هو استدعاء تاريخي. C'est une mise en demeure de l'histoire.
تسمى دوكا مش الاحزاب السياسيه اللي لازم تجيب المواطنين باش يوليو مناضلين، يجب على الاحزاب السياسيه ان تذهب الى المواطن مش العكس. L'histoire a souvent convoqué les peuples. Oui. Ah oui, donc aujourd'hui, moi je veux bien qu'il y ait le plus possible d'adhérents de l'UDS. Mais l'intérêt, ce n'est pas d'adhérer à l'UDS pour être... Il faut qu'il y ait une formation politique, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des mécanismes? Oui, est-ce que vous allez vers ça? Parce que vous étiez le premier secrétaire du FFS. Je parle de ça parce que vous avez quand même du vécu. كنت السكرتير الاول للاف اف اس، وحزب الاف اف اس مش حزب يعني سي با لو. Il y a des gens qui sont vraiment c'est du même. Moi est-ce que كي كنت في الاف اف اس justement شفت بلي سي بوسيبل؟ Bien sûr que c'est possible. Non, bien sûr que c'est possible. اليوم si c'était possible il y a 10 ans, est-ce qu'aujourd'hui avec on a perdu les réflexes. On a perdu beaucoup de réflexes. Je vais vous citer mon expérience personnelle. D'abord sur le plan de la gestion politique. Moi j'ai veillé, certainement je suis une personne qui n'est pas parfaite. J'ai dû commettre des erreurs organiques, j'ai dû commettre des erreurs de gestion des conflits organiques ou des conflits d'appareil. Certainement, des militants du FFS me reprochent quelques des erreurs organiques de gestion. Mais sur le plan politique, je suis resté dans une cohérence imbattable. Comment vous voyez le FFS d'aujourd'hui? Imbattable. Malheureusement, le FFS d'aujourd'hui, on ne le voit pas. Le FFS, il est complètement effacé de la scène. Et quand j'étais... Karim Tabo à la tête du FFS aujourd'hui, ça aurait changé quelque chose? À mon avis, le FFS a le capital symbolique, le capital politique, le capital de légitimité, le capital intellectuel. Il est un des rares partis à disposer des idées fondatrices. Même d'un projet politique. Non, fondatrices. Oui. Et le FFS pouvait être le moteur qui aurait pu conduire tout ce mouvement. Parce que il en est l'incarnation. Il en est l'incarnation de ce mouvement de population qui conteste. D'accord, je comprends qu'il ne l'est plus. Hein. Malheureusement, et pour des raisons que je sépare en deux, que je divise en deux, la première est que le pouvoir a tout fait pour empêcher le développement du FFS, pour le circonscrire dans une région, pour lui faire toutes sortes de conflits internes, de batailles d'arrière-garde, et l'empêcher de s'émanciper et de s'occuper de... N'empêche, le FFS, il est toujours quand même ce parti qui appelle toujours à la Constituante, ce parti qui est quand même dans l'opposition, ce parti qui appelle à la rupture. Bien sûr. Je l'espère. En tout cas, la démocratie, on ne va pas en faire de cette émission un débat sur le FFS, mais en tout cas la démocratie... C'est un exemple, parce que vous étiez quand même... La démocratie... On ne peut pas en parler non plus. Bien sûr, la démocratie a besoin de partis forts, a besoin d'un FFS fort, d'un RCD fort, de partis d'obédience politique différentes, mais qui soient des partis capables, qui ont des ancrages dans la population. Il faut mettre fin à cette logique d'appareil, à un parti qui se réduit à un agrément dans un cartable de son chef et qui vend et qui achète des sièges. Il faut sortir de cette logique. Et mon expérience personnelle, qui est modeste, toute modeste, je ne me réclame d'aucune légitimité. Pour moi, la légitimité, ce sont des actes qu'on accomplit au quotidien. La légitimité se construit. La légitimité n'est pas une notion absolue. Ce n'est pas une notion qui renvoie à un passé. La légitimité, de mon point de vue, ce sont tous les actes qu'on accomplit quotidiennement en faveur de la démocratie, des libertés, des droits de l'homme et de la justice. Ce sont ceux-là. Et je voulais donner un exemple, que les partis politiques, soit ils devront reprendre, soit ils devront réfléchir à de nouvelles stratégies. Quand j'étais responsable du FFS, j'ai créé une école de formation. Et c'était une école de formation à travers laquelle on voulait donner, outiller les militants par les outils les plus élémentaires de la politique. On leur apprend à rédiger un communiqué, on leur apprend à rédiger une déclaration, à mettre en place une commission de crise, à organiser une AG, à faire un congrès, à encadrer une marche et à maîtriser les concepts élémentaires. La démocratie, les droits de l'homme, la justice sociale, la social-démocratie, l'alternance, la citoyenneté, l'Assemblée nationale constituante. Et puis, il y avait également une pratique que les partis politiques ont abandonnée. À un certain moment, les partis politiques
arrivent quand même à produire des notes politiques qu'ils adressent à leurs militants. Chaque mois, mensuellement, on essayait, en tout cas quand j'étais premier secrétaire, plusieurs fois, on a produit des notes politiques d'orientation. On essayait de nourrir les débats internes. On a même créé un journal qui s'appelle Repère. Et puis avant Repère, il y avait également des journaux, je me souviens, du journal La Cello, du journal L'Avenir, des publications du RCD, du FIS, du FFS. Mais à cette époque-là, il y avait de la créativité. Il y avait des débats. Alors aujourd'hui, il faut qu'on avance parce que aujourd'hui, malheureusement, est-ce qu'on peut justement arriver à dépasser même ce stade justement vers la démocratisation de quand je vois des Algériens sortir dans la rue, qui sont relayés par des étudiants qui sont sortis dans la rue. Le lendemain, c'est les robes noires qui sont sorties, les blanches sorties dans la rue. J'espère voir les journalistes. Finalement, Mohamed Harbi a trouvé une phrase extraordinaire. Il dit la démocratie est une ambiance sociale. Oui. C'est franchement nous sommes en train de vivre un vrai souffle et une vraie dynamique démocratique qui va certainement... Karim Dabou, il y a des partis politiques aujourd'hui, justement, contrairement à la rue, contrairement au peuple algérien, et parlent de l'élection 2019. Est-ce qu'on va se présenter ou pas? Est-ce qu'ils vont déposer le dossier ou pas? On a vu des candidats aujourd'hui qui sont réunis à Oran pour l'éventualité de présenter un candidat unique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça n'a aucun sens. Pourquoi toujours danser dans le bal du régime? Oui, déjà, ça c'est une erreur de la classe politique qui continue de se mentir. D'abord, elle se ment. Trahison, c'est un mot fort. Oui, mais il y a des gens qui le disent. Trahison, c'est un mot fort. Moi, je dis qu'il y a une partie de la classe politique qui vend des illusions, qui vend des chimères, qui vend tout. En fait, ils sont dans des marchés où ils pensent que c'est une bonne méthode de travail. En contrepartie de quoi? En contrepartie de strapontin. Et assez souvent, je dis, les partis politiques, des fois, considèrent que le plus important étant les ancrages institutionnels. Beaucoup de partis politiques cherchent à avoir des ancrages parce que finalement le pouvoir a imposé une logique. Tu participes, tu te mets dans ces mécanismes, dans sa cour, il te récompense en fonction des rôles que tu joues. Et on a vu des partis politiques qui... Donc aujourd'hui l'élection. Une élection dans une situation normale doit obéir à deux logiques simples, deux piliers. الركائز الأساسية لقيام انتخابات بمعايير انتخابات تسمى انتخابات خليك من نزيهة انتخابات يجب أن تخضع لقاعدتين ويعني تبنى على ركيزتين. الركيزة الأولى هي ممارسة الحريات. لا وجود لا معنى للانتخابات في ظل غياب الحريات. لا ممكن من المستحيل ذلك هذه الفرانين عنده ولا شتي اللي ولا شتي فرانت عنده ولا شتي اللي عنده ولا شتي اللي ماشي تفران في سنة دون اون الكسيون لازم كل المتنافسين سواء كانت احزاب او اشخاص تكون على مسافه متساويه مع القانون مع الدوله مع المؤسسات الدوله qui doit exister entre les qui ont désigné Bouteflika, تخمم القرائن اللي تشاورنا لها. Mais le vote populaire pour n'a pas de sens. الاثنين ورسنت فرا يكفى شغل. دا شو يقيم كان كنا نخدمن لو كارنفال هو كنا تاعتي تقول تونا وقادون فيه مالا ثلاثه تاعي. لا نودون فيه مالا احلي واسن ساول اسميني يبد الاول ويدك تسلمي وكذا دا شو يقار غردان ما دي دويقال ذو حريشن دو فيرن بغانا درن سيت فراني ناقينا تساوي السويس السلسل في لسان يوكل ادو فران المسكا اتصبي قال لعبوا ونمعي لعبوا ونلهي خاطر اتص لي كونديدا لا لي كونديدا وكذا يعني اللي يديو فران كما كان سعان شويه لهم نسل ماشي تسموت لهم نسل ماشي تسوكيوت لهم نسل ماشي تفرانين بغانا ديري نسا إوا كنا تبدي صح شي مسكا بغا خاطر انت قراي نسال هات بوتفليقه هذه مثل 6 شهور هذه مثل كسكواس هذه مثل الكوينات وغندي اساسا تمقبراي وكذا كي قرا غسنا اساسا تمقبراي اساسا اللاجئ سي لي غارديان سيمتيير ها حراس المقابر يبني مخيال سياسي او فكر سياسي على اساس انه الرئيس ممكن انه يموت من على شهر نشارك وربما يعيطوا لي في اخر المطاف.
هذا التصور، هذه الممارسة، هذه الكيفية التي تمارس بها السياسة، هذه هي التي جعلت أن الشعب ينتفض على النظام، ينتفض على السلطة، ينتفض على ممارسات السلطة، ولكن بصفة غير مباشرة ينتفض شيئا ما على هذه النخب السياسية التي قبلت بكل هذه الممارسات وشاركت في بعض الأحيان على يعني ترسيخ وإرساء لهذه الممارسات. ما شاء الله عليك تهضر يا صاحبي إزمالة اللي يهضر كان كامل السوس ومالا دونك سي بور سا انا كنحبس. كنت هذا اللي تقداوين النظام اللي شكرا. مازال ان شاء الله مازال نتلاقاو في فرص واحد اخرين. كريم مازال ان شاء الله تيكوني وين النظام اكنيد النظام عندها الا يوين يستقصد هذا تصل تخصيني قلان راه غالب كاميرا في بعد ونوالي راه يصوت مسلاي ثورة غي ديالنا وداك باللي يستقصد اسكو il y a de la spontanéité non c'est un mouvement suspect. اش راه دير ملي غادي il y a des embuscades, il y a des embuscades et il y a des embusqués. Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi la politique? La politique, c'est la capacité des gens intelligents à se saisir des opportunités. Aujourd'hui, il y a un mouvement de contestation puissant de la jeunesse, des Algériennes et des Algériens. Ils sont sortis dans la rue pour dire nous n'avons plus besoin de ce système qui a, mais au fait il y a une belle expression. On peut, dans notre sommeil, on peut faire des rêves. Mais tu sais, c'est bien de faire des rêves. Mais au fait, pour les réaliser, il faut se lever. باش يلهات صوتي بوشارب باش يخاف صحة نومكم يلها نو بوشارب اكيني شاسيني غير بوشارب كندي قالوا الناس فاضوا تملوا لان المردي زماون ماشي اللي تيسمون قليل وايس لباربوس وتيدي تصحر وباربوس لو كان سميتها ديال سيزون جوستومون ساكي لانيفرسال 30 سنه اللي قموت مولود معمريه 3 عفوا باش فوز بعض هذا هو كنا ديال المولود تيك جديد ديال المولود يعني اليوم مرت 30 سنه على وفاه مولود معمري. مولود معمري من هذه الشخصيات الطينه ليزانتيليكتويال النخب المثقفه التي المتشبعه هل الجزائر تفتقد اليوم الى اشخاص مثل مولود معمري؟ للاسف واحد من هذا المقام ربما يعني قرون وقرون لا تصنع رجل من مقام مولود معمري الذي زيادة عن بحوثه العلمية كان مناضل وكان يعني موجود في كل مكان، كان يوعي الطلبة، يوعي النخب، يشارك في أعمال سياسية، أعمال يعني علمية، في نقاشات، وكان من بين الرموز القوية الثقافية وخاصة العلمية. مولود معمري est un grand écrivain. Moulid Mamri a été une des sources. Respectait beaucoup la science. Moulid Mamri a été fauché. Malheureusement, a été enlevé à ce pays. Parce que même les conditions de sa mort restent quand même des conditions suspectes. Vous pensez vraiment que... Je continue au fond de moi, je continue de croire que les circonstances, en tout cas la version officielle, de la mort de Moulid Mamri, et le meilleur hommage à lui rendre, c'est ne pas l'oublier et surtout s'interroger à chaque fois qu'on évoque sur ses œuvres, son travail, mais également sur l'obscurité qui a entouré les conditions de sa mort. Sur cet arbre qui a tué Moulid Mamri. Oui, on en a fait de chaque arbre un cercueil, comme disait. C'est vrai. كريم طابو سيتي ان بليزير ولا نديرو الكلمه الاخيره. سمير ودي سلام غسو الفم طاس نتسوال نتسويبان نحضر داها طاس ترومي هذه كيران تالي وين هضرات ستعرفتي وكنا ديال وولي وكنا ديال يوزيف ونربا ولنا وكنا ديال وولنا غادي يوز صوتنا نقيم لو كونين ذوي قال يكسعاني ناس يكسعنا سيرم ما كنسينا وين نزيك لكن كيهوى تيغزف ضير ولا قراره ديال الواس زرا ودينا الواقع بدا الحسن تدي قرر كل كنت قاسي الحوشه قاسي كريم طابو ثاني ميرتي بالبدايه ديالنا في كل وين ديال قيمه ديالنا نعطيكم الصحه ونفكتي عافيتك ان شاء الله قيمه ديالنا. السلام عليكم.